तो उपास तो से भोक लगे भात बसले खाइए बोली रूपा आज सावित्री तो लुचेक एपटे देख भात बसले खाइए बोली भोक आज संभाली पारे कहते तो सावित्री तो उपास पूरा दिन मन रुहती हाँ राति जो पूरी करी खाते पूरी पूरी हुए आज ये पूरी जो हुए कौ दिन राधाष्टमी राधाष्टमी हाँ ताना आज पूरी बेला नहीं तमें तो गोटे जाल रखीच माने हेवी जाल शाढ़ी बाल्टी पकेमी कौटी कौन तीन कार भाव तीन टा सज हूँ गोटे माँ गोटे रूपांकर गोटे बोर माँ मंदिर माँ हाँ मंदिर रख दिए आज फाइनाल माँ सज हो बाहर देखिए राति आज माँ सज हो बाहर मो मन कहीं कहला जेहेतु आम मैंने व्रत कर सी भी तो गोटे स्त्री लोक ना मो मन कहला बोर भी आने मो मन कहला भी शाढ़ी थैंक यू हाँ ना निर्दयी हेले भल पी सारे अना ये मिछ कथाटा कहबनी ना ना तुम्हें आगे पियो ना तुम पियो ना उसा कौन ना ना तुम आगे तमें उसेई आम उषा कर सावित्री मोहर ए राग पाउनी शुभा सत्यवान को उपरे गर गर होई गरजिले सावित्री आजी हौची सावित्री सत्यवान सामान्य मत बहु बात शुभला शुभुची मैं टिके जस्ट निद हो टिके खाली रुह उडू 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 मुझे नना आलि चा कर दब चल बो ना बो जाई छुट्टी दवा था ना सावित्री सत्यवान उपर गर गर हवा कथा देखन देखंतु भल करी एई मुह को निदुडा अति ये होचे मिठा कोड रखिल देखंतु एइटी नरमई होउछंती कथा मो बो अनन राति पाइला तू राति हला पंद काम करिन छात ऊपर जीवा था छात ऊपर नहीं मिठा रख दिए जो ना फ्रिज रे हो दस नहीं फ्रिज का चलछि ना चले दीजो लॉक हो ना लोक होने द खुशी रे चले दीजो जे गोटे कमेंट आसला जे से जो फ्रिज रबर टिको खोल की भाई टे गरम पानी पकईकि धोईकी वाश करके यूज कले आउ थे हो चलो हाँ आसने ट्राई करिए काली करी आज ना दुनिया जा 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 मीठा आंजा मन ना दिए कौन दिखा नचला देखे ना जे देखा कौन नचला किछ देखा जाए कौन लुचई रखी नणन भाउज तो चलन्तु हाथ खोली देखा इमिति कौन कथा तू सांगे सांगे पड़े जा खाता काम करते तो कोई कहीं उठेनी से दुआर मुहर उठी तो पार्टी शुणला पुणी पड़ेगा तू जा आंजा उठे मुंडा खाली निदुरु जन डाकियो सी आस्ते उठी हौ ता तो निदर उठे दिक दिक हो मोर तो जीवन सारा निद ही नहीं मोर अच्छी ना बस मोबाइल हटू आसिकी मोर खाता आड़ाले मु तो सोई नहीं 3 दिन हो तमे जानी सुनी रात गुटे पर्यंत गाँव बुलिबो सोइबनी निजे रात कार बुलिमी मु की सहिला मन भूत रात गुटे पर्यंत गाँव बुलियो दीटा बंदा ये कौन कि मन भूत रात 10टा एडा जाय बुलिस पदार जे न सुधुबो से टलटली जालियो आमर 8टा सुया लोक तोरी पे सब 10टा 11टा 12टा मु कहा निदर व्याख्या घुष्टी करछु हबनी से किंतु कहबो सुइबन
ସେ ତ ଯାଇକି ରାତି ସାରା ବୁଲୁଥିବେ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ଥିବେ। ସେମିତି ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି 6 ଭିଜକ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ମିଛ କୁହନି। ହଉ ଛାଡ ଚାଲ ଚାଲ ନନା ଚା ଟିକେ କରିଦବ। ନନା ହେପଟେ ବଜାର ବଢେଇ ଦେଲେଣି। ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ଆମେ ନନା ଚା କରି ଦଉନି କି ନନାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝୁନା। ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ଦବାକୁ ପଡେ। କୋଉଦିନ ତମେ ଥରେ କୋଉଦିନ କି କରୁଛ କି ଚା କି ନହେଲେ ଯଦି ବୋଉ କିମ୍ବା ରୂପା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନହେଲେ କରିକି ଟିକେ ଦେଇଦିଏନି। ମୁଁ ଚା କରି ଦେଇନି। କେବେ ଦେଇଛ? ତମେ ତ କରୁଥିବ ଯେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଦିଏନି ସେଠି। ହଉ ଚାଲ ନନାକୁ ପଚାରିବା। ନନାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିବା ନନା ଯାହା କହିବେ। ତୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ। କଫି ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ସେଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଟା କହନି ସେଇଟା ଯୋଉ ଥିଲା ନା ଗରମ କରି କଣ ଏଟା। ହଉ ଚାଲ ବେଶୀ କଥା କୁହନି। ଚାଲ ଟିକେ ନନା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଚା କର। ମୁଁ ବି ଟିକେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାର ହେବି। ମତେ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବନେଇ ଦେନି। ଚା ଏବେ କହୁଛୁ ସବୁ କରିଦବୁ। ଆସ ଆସ ହଉ ଦେଖ ଆମ ହାତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖା ଦେଖୁନ ଦିଅ ସାଙ୍ଗ ଦେଖେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସରପ୍ରାଇଜ କଣ ରହିଛି ଏଇ ହାତରେ। କଣ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଇଏ କଣ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ ତ ନା କଣ ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ ମାନେ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ ସତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ। ବୋଉ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଦେଖେ ଦେଖେ ତୁ କିଏ କରୁଥିଲ ରୁନା ବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଲି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲି ଘରେ ଯାଇଥିଲି ସପିଂରେ ରୁନା ତାଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ। ରୁନା ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ। ମୁଁ କହିଲି ନା ସେ କହିଲେ ଯେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନାଁଟା ପୁରା ନାଁଟା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ନାଁଟା କଣ ଖબર ଭଲ ଲାଗେ ନା ବଡ ଭଲ ନାଁଟା ଲେଖିବା। ସତ୍ୟ ବ୍ରତ ମାନେ ସତ୍ୟ ବ୍ରତ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରତ କୋଉଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପଶିଗଲା। ଯାହା ନାଁଟାକୁ ଆଜି ବ୍ରତଟା ବି ଠିକ ଅଛି। ସତ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇଏ ନା କୋଉଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ନା କଣ ଠିକ ନା ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ମା ଇଏ କଣ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବା ଲେଖିଦେଲାଣି ଏପଟରେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇନି ମୁଁ କଣ ସବୁ ନେଇକି ଯିବି ତମ ଘରେ କଣ ନେଇକି ଯିବି ସେତେବେଳେ କହିବୁ ବାବା ମତେ ଏଇ ଶାଢୀଟା ପସନ୍ଦ ହଉନି କାହିଁକି ଆଣିଥିଲ ସେ କହିବୁ ନା। ତୁ ପଇସା ପଠେଇଦେବି ନା ଶାଢୀ ନେଇକି ଯିବି। ମୁଁ ତମ ଘଟି ପଇସା ପଠେଇଦେବି ନା ଶାଢୀ ନେଇକି ଯିବି। ତମେ ଫଟୋ ପଠେଇବ ଆମେ ଯୋଉଟା ବାଛିବାନି ସେଇଟା ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇବ। ଯାଆନ୍ତି ସତ କଥା ନା କଣ ଫଟୋ ପଠେଇଦବ ସେ ଯୋଉଟା ବାଛିଦବ ସେଇଟା ମୁଁ କଣ ବାଛି ନେଇ ପାରିବି ତୁ ନାଇଁ ଆଉ ତାହେଲେ ଫଟୋ ପଠେଇମି ଯାଇକି ପଠେଇଲା ପରେ ତମେ ଚଏସ୍ କରିବ। ହଁ ସିଏ କହିଦବ ବାବା ଏଇଟା ଭଲ। ହଁ